Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gagawa naman natin ng tips and tricks ang Vivo Y02T. So just keep on watching. So ang una ko guys na ituturo sa inyo is kung paano patayin or i-off, restart ang Vivo Y02T. So ang gagawin nyo lang guys is i-click nyo lang yung power button, then volume up. Then lalabas na dyan yung restart, power off, and emergency. Ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is kung paano mag-screenshot. So ganun lang guys, simple pa rin. 3 fingers slide down. Then ang next ko guys na ituturo sa inyo is yung Google Assistant. I-press nyo lang yung power button na mga 3 seconds. Then lalabas yan guys. Get started lang. Click nyo lang yan. Then pwede na kayo guys mag-search dyan using your voice. Then, ang next ko guys na ituturo sa inyo is yung Smart Motion sa Vivo Y02T. Then, click nyo lang guys yung Smart Screen Off. Then, activate nyo lahat yan. Yung raise to wake, double tap to wake, double tap to turn off. Then ito yung example guys. Ang next ko guys na ituturo sa inyo is yung smart wake ni Vivo Y02T. Ganun pa rin guys, punta kayo sa settings, then hanapin nyo yung shortcuts and accessibility. Click mo lang yung smart motion, then smart wake. Then pili ka dyan ng gusto mong gawin. I-activate mo lang yung gusto mo dyang mangyari. Kung draw C to launch dialer, draw M to play music. So ito guys yung example. Nag-draw ako ng C, then direct na agad ako dun sa dial. Ganun lang siya guys. Then ang next ko naman na ituturo sa inyo guys is yung quick action ni Vivo Y02T. Ganun pa rin guys, punta pa rin kayo sa settings, then sa shortcuts and accessibility. Then click nyo lang dyan guys yung quick action. Then, i-activate nyo yung quick action guys. Yan, click nyo lang yung nasa side. Then, pili kayo dyan sa baba kung anong gusto nyo maging features nya. For example guys, kinili ko yung turn off or turn on the flashlights. Kahit patay yung cellphone ko, then na-press ko yung volume down, automatic mato-turn on na yung flashlights. Ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is kung paano palitan ng color yung system and UI color. Press nyo lang yung screen ng mga 3 seconds, then lalabas dyan yung UI color, click nyo lang yan. Then pili kayo ng color na gusto nyo maging color ng settings nyo or yung system ninyo. For example, kinilik ko yung purple. So, ganun lang kadali guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.